নিপা জয়েন ইনে টাচ করে অ্যাপ্লাই করে দিন ডিয়ার, আমরা আপনাকে সিটে তুলে নেব। अच्छा मिल गई मेरे को। ओके मैम, मिल चुकी है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन निभा, आपका नेटवर्क इशू हो गया था पर बेनिफिट हो गया, आप जीत गए हो। सो ओलामेट सर जी, दोनों को दे दीजिए पार्टिसिपेट अवार्ड। प्लीज़ गाइज अपने चार्म वैल्यू पॉइंट्स भी कीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे चार्म वैल्यू का रिवॉर्ड। ओके, नीपा को दे दीजिए उनका विक्ट्री रिवॉर्ड, सीट नंबर 6। ये क्या तरीका है, यही बैठे बैठे आवाज नहीं आ रही भाई। मैम मैम कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। मैम 2 मिनट्स। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो आप दोनों के रिवॉर्ड्स होके चले गए हैं, डन। प्लीज़ आप दोनों सीट लीव कर दीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू डियर। ओके, एंड नेक्स्ट है साथी एंड पगली, आप दोनों सीट पे इनवाइट कर रही हो, एक सेकंड सीट दे दीजिए। मुखे बोला जाए ना तेरी तेरी काठ बिधिले बुके প্রাণীতে আর সয় না শয়নে স্বপনে ভাবিল যদি তবে কাছে পেল রে এলো রে এলো রে মনের ঘরে মনের মানুষ এলো রে এলো রে এলো রে মনের ঘরে মনের মানুষ এলো রে। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो ऑडियंस किसके ले लें सबसे पहले वोट, कौन सी वाली? दीपा के लिए 6 नंबर या 10 नंबर? 6 नंबर, ठीक है। तो जजेस अगर आप रेडी हैं वोटिंग के लिए तो एक बार ओके वाले इमोजी कर दीजिए कि यस हम रेडी हैं। एजेंसी ओके, तो मैं जा रही हूँ 6 नंबर नीपा के लिए वोटिंग स्टार्ट करने। वोट फॉर 6 नंबर नीपा, 1 2 एंड 3। वोट फॉर नीपा 6 नंबर। ओके, मैं जा रही हूँ सीट नंबर 10 के लिए, एक वोट मिला आपको डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं जा रही हूँ सीट नंबर 10 के लिए निपा के लिए वोट लेने, 1 2 एंड 3। वोट फॉर निपा। एरी सर आपका वोट किसके पास गया? आपका वोट शो नहीं हुआ, कौन सी वाली निपा को दिया आपने, 6 नंबर वाली 10 नंबर वाले? निपा अगर नीचे हो तो ज्वाइन पे टच करके आ जाओ डियर सीट पे। नंबर 6 नंबर है ना, उसको पहला जो गाना गाया था उसको। अच्छा, आपका इमोजी शो नहीं हुआ था। ओके, निपा अगर नीचे हो तो हाय बोलो, आपको सीट पर उठा लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रही है मैम। चलेगा নিপা আপনি যদি নিচে আছেন জয়েন ইনে টাচ করে একবার অ্যাপ্লাই করে দিন।
শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি, শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি। যদি বলো একবার, এ জীবনে শতবার হাসি মুখে পড়বো মরণ ফাঁসি। শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি, শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি। বুকের ভিতরে যে মন, সেই মনে আমি যে কখন শুধু তোমার ছবি এঁকেছি, শুধু তোমার ছবি এঁকেছি। সেই প্রথম দেখারই ক্ষণে তোমার ছোট্ট এ পাগল মনে আমি তোমার নামই লিখেছি, আমি তোমার নাম লিখেছি। মন চাই সারাক্ষণ ছেড়ে বাঁধা বন্ধন, তোমারই কাছে ছুটে ছুটে আসি। শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি, শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি। যদি বলো একবার, এ জীবনে শতবার হাসি মুখে পড়বো মরণ ফাঁসি। শুধু একবার, শুধু একবার, শুধু একবার বলো ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ। क्या बात है पगली, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ম্যাম हम्म আমার হচ্ছে মিউজিক নাই, মিউজিক ছাড়াই বলতে পারবো? पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, बिना म्यूजिक के नहीं कीजिएगा। अभी आप बिना म्यूजिक के कर सकते हैं। ম্যাম নেক্সট টাইমে হচ্ছে মানে মিউজিক দিয়ে করব। আজকে হচ্ছে अभी कैसे करना चाहते हैं आप? म्यूजिक के साथ करना चाहते हैं, विदाउट म्यूजिक करना चाहते हैं? মিউজিক মানে আমার ফোন নাই তো এই জন্য ম্যাম। एडी सर क्या करना है इनको? ना नेक्स्ट टाइम पे ऐसा होगा तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आज के लिए करा लेना, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। আচ্ছা ओके স্যার ठीक है, আজকে করি, कंटिन्यू कर दीजिए, अपना सॉन्ग শুরু করবো कंटिन्यू ম্যাম? कर दीजिए। জি আজকে করে নিন, নেক্সট টাইম থেকে একটু ধ্যান রাখবেন যখন আপনি উইথ মিউজিকে পার্টিসিপেট করেন, তবে মিউজিক টিউজিক রেডি রাখবেন, ঠিক আছে, ইভেন্ট শুরু হওয়ার আচ্ছা আগে। এবার করে নিন, এবারের জন্য আপনাকে আর ধরা হলো না। গুড লাক। দেখা দাও না কাছে নাও না আর কত থাকি দূরে, দেখা দাও না কাছে নাও না আর কত থাকি দূরে, কেমন চিনিব তোমারে মুর্শিদান হে, কেমন চিনিব তোমারে।
দেখা দাও না কাছে নাও না আর কত থাকি দূরে, দেখা দাও না কাছে নাও না আর কত থাকি দূরে, কেমনে চিনিব তোমারে মুর্শিদান হে, কেমনে চিনিব তোমারে। মায়া জালে বন্দি হয়ে আর কতকাল থাকিব, মনে লয়ে সব ছাড়িয়া তোমার খোঁজে নেব। মায়া জালে বন্দি হয়ে আর কতকাল থাকিব, মনে লয়ে সব ছাড়িয়া তোমার খোঁজে নেব। ओके, वेरी डियर नाइस। আপনার মিউট লেগে গেছে। हो गया शायद उनका। वो गाते गाते डियर लिखते। आपका कंप्लीट हो चुके, एक बार कंफर्म कर दीजिए हाँ या ना। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে মিস আসসালামু সুন্দরী হ্যালো। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে তবে সুরভি আপনার থেকে শুরু করছি। গুড লাক ডিয়ার। আপনাকে দেওয়া হয়েছে 2 মিনিট সময়। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আমাকে নেই তোর গানে আর মনের দুনিয়ায়, নে আমাকে ও কারণে তোর শব্দ শুনিয়ায়। আমাকে নেই তোর গানে আর মনের দুনিয়ায়, নে আমাকে ও কারণে তোর শব্দ শুনিয়ায়। একেছি এক সূর্য দেখ, যার উষ্ণতা দারুণ, আমাকে দে সে বারণে তোর আবছায়ায়। বরবাদ হয়েছি আমি তোর অপেক্ষায়, চুরমার করে দে আরো কিছু ইশারায়। আমাকে থাকতে দে, ডুবে থাকতে দে তোর নাম ধরে। আমাকে রাস্তা বল, কোনো আস্তানা কোনো বন্দরে। বলে দে, বল আমায়, বলে দে, বল আমায়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। গুমনাম ইচ্ছের মতো বাসালি ভালো না কত, ভালোবাসা দিচ্ছে দোহাই আমাকে রোজ বিরত। গুমনাম ইচ্ছের মতো বাসালি ভালো না কত, ভালোবাসা দিচ্ছে দোহাই আমাকে রোজ বিরত। বরবাদ হয়েছি আমি তোর অপেক্ষায়, চুরমার করে দে আরো কিছু ইশারায়। আমাকে থাকতে দে, ডুবে থাকতে দে তোর নাম ধরে। আমাকে রাস্তা বল, কোনো আস্তানা কোনো বন্দরে। বলে দে, বল আমায়। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ओके, वेरी नाइस।
মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। মনের মানুষকে কি ভুলে থাকা যায়? ভুলে যেতে চাইলে মনে পড়ে যায়। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। না পাওয়ারই মাঝে আছে বেদনারই সুখ, ভুলে যেতে চাইলে ভাসে তারি মুখ। না পাওয়ারই মাঝে আছে বেদনারই সুখ, ভুলে যেতে চাইলে ভাসে তারি মুখ। মনের মানুষকে কি ভুলে থাকা যায়? ভুলে যেতে চাইলে মনে পড়ে যায়। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওয়ালাইকুম স্যার, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। শোনা যায়? একদম শোনা যাচ্ছে। ইস্যু বাবা, গান বলতে শুরু করে দিলেন আপনি। দাঁড়ান, আগে মাইকটা তো চেক করে নিন। শুরু করে নাই তো। শুরু করেনি? আচ্ছা, ওকে, দুজনের মাইক একদম ঠিক আছে। তো রিয়া, আপনার থেকে শুরু করছি। গুড লাক ডিয়ার। ওকে ম্যাম। টালমাটাল মনটা কিছু তোমায় বলতে চায়, বেসামাল ভাবনাগুলো তোমায় ছুতে চায়। টালমাটাল মনটা কিছু তোমায় বলতে চায়, বেসামাল ভাবনাগুলো তোমায় ছুতে চায়। আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়। না রেখা চিঠিগুলো মন পাহারায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়।
রাতে দিন চেনা তুমি ছিলে অচেনা, অন্তহীন মনে হতো মিষ্টি যন্ত্রণা, সেই ব্যথা উঠলেও সেরে চোখেরই চাওয়ায় আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, আমি শুধু চেয়েছি তোমায়। থ্যাংক ইউ। ওকে, ভেরি নাইস। ইস্যু, এবার আপনি শুরু করুন। ইস্যু। তুই নয়নে দেখি তোমায়, বুকের মাঝে রেখে তোমায়, এত ভালোবেসেও তোমায় করে না তো মন। কেন এত ছোট্ট এই জীবন, কেন এত ছোট্ট এই জীবন। দুই নয়নে দেখে তোমায়, বুকের মাঝে রেখে তোমায়, এত ভালোবেসেও তোমায় ধরে না তো মন। কেন এত ছোট্ট এই জীবন, কেন এত ছোট্ট এই জীবন। অনেক বাধায় অনেক ব্যথায় হৃদয় হলে ক্ষয়, অনেক দিনের সাধনাতে ভালোবাসা হয়। অনেক বাধায় অনেক ব্যথায় হৃদয় হলে ক্ষয়, অনেক দিনের সাধনাতে ভালোবাসা হয়। এক জনমে পাওয়ার আশা হয় না তো পূরণ। কেন এত ছোট্ট এই জীবন, কেন এত ছোট্ট এই জীবন। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो जजेस, आप रेडी हैं? एक बार ओके वाली इमोजी कर दीजिए। ओके एजेंसी, ओके, तो मैं जा रही हूँ रिया के लिए सबसे पहले वोट लेने। तो मैं जा रही हूँ रिया के लिए काउंटिंग स्टार्ट करने। वोट फॉर रिया 1 2 and 3। वोट फॉर रिया। 1 वोट। চুরি পড়েছি আমি হাতে রে, চুরি পড়েছি আমি হাতে রে, চুরি পড়েছি আমি হাতে রে, আমার পিয়া এসেছে ঘরে, হাই মরি আমি লাজে রে, আমার পিয়া এসেছে ঘরে, হাই মরি আমি লাজে রে, চুরি করেছি আমি হাতে রে।
ঠান্ডি মন যে তোলে প্রিয়া ঘরে আছে বলে ও ঠান্ডি ঠান্ডি মন যে তোলে প্রিয়া ঘরে আছে বল তার প্রেমেরই পরশে রে সারা অঙ্গে আগুন জ্বলে রিমঝিম বৃষ্টি রাতে রে হাই রিমঝিম বৃষ্টি রাতে রে রিমঝিম বৃষ্টি রাতে রে আমার প্রিয়া এসেছে ঘরে হাই মরিয়া মিলাজে রে থ্যাংক ইউ ম্যাম ওকে প্রিয়সিনী, এবার আপনি শুরু করুন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ডিয়ার। আমি তো মিউজিক ছাড়া গান বলবো। আপনি পার্টিসিপেট মিউজিক ছাড়া করেছিলেন ডিয়ার? জি ম্যাম। এক্সেলেন্ট। প্রিয়সিনী উইদাউট মিউজিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আফরিনের মিউজিকের সঙ্গে ছিল। ওকে ডিয়ার, আপনি শুরু করুন। मंजिले रुसवा है खोया है रास्ता आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा ये मेरी जमानत है तू मेरी अमानत है मुझको इरादे दे कसमें दीवा दे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपनी करम की करदाए कर दे इधर भी तो निगाहें सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं। थैंक यू। क्या बात है, वेरी नाइस। सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं। और इन्होंने जो इतना रुलाया है सबको, इन्हीं के लिए सबसे पहले वोट ले लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, आप लोग कमेंट्स मैंने देख लिए थे। तो जजेज, अगर आपने रोना बंद कर दिया हो तो एक बार प्लीज ओके वाली इमोजी कर दीजिए। सुन रहा वैसे मैम आपके रोने की आवाज नहीं आई। वोटिंग के लिए बुला रही हूँ मैं। तो चलते हैं सीट नंबर 10 के लिए वोट लेने हमारे जजेस के पास। तो मैं जा रही हूँ काउंटिंग स्टार्ट करने। 1 2 and 3 vote for seat number 10। তুমি আমার এমনই একজন যারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না এমন তুমি আমার এমনই একজন যারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না এমন এক জনমের ভালোবাসা এক জনমের কাছে আসা এক জনমের ভালোবাসা এক জনমের কাছে
একটি চোখের পলক পড়তে লাগে যতক্ষণ, তুমি আমার এমনই একজন, যারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না এমন। ভালোবাসার সাগর তুমি, ভালোবাসার সাগর তুমি, বুকে অথই জল, তবু পিপাসাতে আখি হয় রে ছল ছল, হয় রে ছল ছল। তোমার মিলনে বুঝি গো জীবন, বিরহে মরণ, বিরহে মরণ। তুমি আমার এমনই একজন, যারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না এমন। ভালোবাসার সাগর তুমি। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, very nice, बहुत बढ़िया। অফ করে দিলেন, খুব 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 সুন্দর। ओके नागिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके ओलामिर सर जी, नागिन को दे दीजिएगा उनका गिफ्टेड रिवॉर्ड, एंड हैप्पी को दे दीजिएगा उनका टास्क रिवॉर्ड। क्लिक माइकটা চেক করে নিন ডিয়ার। ম্যাম আমি কি ক্লিয়ার আছি? আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আপনি একদমই সবাইকে। ক্লিয়ার। ওয়ালাইকুম আসসালাম চকলেট। সবাই ভালো ওকে আছেন? হ্যাঁ আপনার আওয়াজ ক্লিয়ার। নুসরাত আপনার থেকে শুরু করছি, ডিয়ার শুরু করুন, আপনার কাছে 2 মিনিট আছে। ওকে ম্যাম। ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলা, তোমারই জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলা, তোমারই জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। একসাথে রয়েছে দুজন, একটি দূরে বাঁধা দুটি প্রাণ, ছিড়বে না কবু এ বাঁধন, আসলে আসুক তুফান। একই সাথে রয়েছে দুজন, একই দূরে বাঁধা দুটি প্রাণ,
চিরবে না কবু এ বাঁধন, আসলে আসুক তুফান। তুমি আমারে বলবো শতবার, ও আমার বন্ধু গো, চির সাথে পথ চলা। তোমারই জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। হাত দুটি ধরেছি তোমার, মানব না কোনো বাধায় আজ, শুনবো না কারো কথা যে আর মন্দ বলুক সমাজ। হাত দুটি ধরেছি তোমার, মানব না কোনো বাধায় আজ, শুনবো না কোনো কথা যে আর মন্দ বলুক সমাজ। তুমি আমারে বলবো শতবার, ও আমার বন্ধু গো, চির সাথে পথ চলা। তোমার জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা, ও আমার বন্ধু গো, চির সাথে পথ চলা। তোমার জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। Okay, well done, dear. Chocolate, you can start immediately. All the best, dear. এক নজর না দেখিলে বন্ধু দুনিয়া আন্ধার, এক নজর না দেখিলে বন্ধু দুনিয়া আন্ধার। পাশে তোমায় না পাইলে বন্ধু দম যেন মরে যায়। ও বন্ধু তুমি কই কই রে, এ প্রাণ বুঝি যায় রে। ও বন্ধু তুমি কই কই রে, এ প্রাণ বুঝি যায় রে। ও তুমি বিনা বাঁচি না, ও তুমি বিনা বাঁচি না, ও তুমি বিনা নাই নাই রে, এ প্রাণ বুঝি যায় রে। ও বন্ধু তুমি কই কই রে, এ প্রাণ বুঝি যায় রে। দুনিয়াটা প্রেমেরই কারখানা, মানুষ বাঁচে না বলে প্রেম জ্বালা। যুগে যুগে ভালোবাসা বেঁচে থাকা, সবাই বলে প্রেম সর্বনাশা। ভালোবাসা জানি না বন্ধু, প্রেম কারে কয়। তুমি আমার জীবন রে বন্ধু, তুমি আমার জয়। ও বন্ধু তুমি কই কই রে, এ কেন বুঝি যায় রে। ও বন্ধু তুমি কই কই রে, এ কেন বুঝি যায় রে।
थैंक यू सबाइके। ओके, वेरी नाइस। ओके, हमारे जजेस अगर रेडी है तो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी मुझे शो कर दें। ओके ओके, आप रेडी है डियो? जी एजेंसी, अगर आप रेडी तो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी शो कर। सर आपकी वॉइस चली गई, आ नहीं रही है। एक्चुअली डी एजेंसी का ओके आ ही नहीं रहा है, मैं उनसे कब से कह रहा हूँ। ओके सो हम सबसे पहले वोट ले लेते हैं 50 के लिए। सो चॉकलेट को वोट करने की जजेस मैं करता हूँ काउंटिंग स्टार्ट। सो 1 2 and 3 वोट फॉर चॉकलेट। ओके वेल डन, क्या बात है, वेरी नाइस। सो कांग्रेचुलेशन चॉकलेट। ओलामिड सर प्लीज दोनों को दे दीजिए पार्टिसिपेट रिवॉर्ड फर्स्ट। ओके एंड 15 नंबर सीट पे उनका विक्ट्री रिवॉर्ड। फिफ्टीन नंबर सीट विक्ट्री रिवॉर्ड। ओके थैंक यू सो मच डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कुलदीप सर फिर से नेटवर्क चली गई क्या आपकी? यस यस मुझे प्रीतम। लगा फिर कोमा में चली गई आपकी नेटवर्क। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। ओके ओके सो 3 डाइस करा देते हैं रिवॉर्ड्स डन लास्ट हो में, है ना। जी। और टॉप गिफ्टर हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट उनके पॉइंट बहुत कम है, वो डाइस भी खेले हुए हैं। सो टॉप गिफ्टर हम नहीं लेंगे। ओके तो डाइस के लिए हमारे ऑडियंस तैयार है? আমাদের অডিয়েন্সরা আপনারা রেডি আছেন ডাইসের জন্য? ওকে ওকে অডিয়েন্সরা রেডি আছেন তো কে কে করবে সিট ওপেন? ओके सर काउंटिंग शुरू कर लीजिए, मैंने पकड़ लिया है अपना सीट। शुरू करिएगा सर काउंटिंग। ओके प्रीतू रेडी? जी जी सो गाइस हम जा रहे हैं 2 सीटें रैंडम होने करने के लिए। सो 3 2 and 1। प्रीतु आपने सीट नहीं खोली, सेम खोली है। मैंने यही वाली खोली थी। अच्छा वेट, सो वन मोर सीट। ओके गैंगस्टर शायद ले चुके हैं पहले। गैंगस्टर रोल करना। ओके गैंगस्टर कांग्रेचुलेशंस ओलामिड सर जी। 8 नंबर सीट पे दे दीजिएगा उनका डाइस रिवॉर्ड 1।
ओलामिड सर जी 8 नंबर सीट पे डाइस टू वोट 1. Okay, and 9 number seat पे डाइस टू वोट 2. Thank you so much. Okay, so get ready for second dice. So 3, 2, and 1. So congratulations both of you. Please आप लोग डाइस को रोल कर दीजिए. लव एंड आर्यन. अरे एक सेकंड Remove हो गया. हाँ, मेरे हाथ से रिमूव हो गया. क्या नाम था उनका? क्या नाम था? यस मे बी. वेट लव. एक सेकंड लव आपको ले रहे हैं. लव अगर आपके पास ज्वाइन इन का अगर ऑप्शन है तो प्लीज एक बार ज्वाइन इन पे टच करके एक बार रिक्वेस्ट दे दीजिए. ओके मिल गया. आप आ जाइए. ओके आप लोग फटाफट डाइस को रोल कर दीजिए. आर्यन. Okay, Aryan wins. Congratulations, Aryan. Olamid sir ji, 7 number seat पे डाइस टू वोट 1. Olamid sir ji, 7 number seat पे डाइस टू वोट 1. Okay, thank you so much, Aryan. And 9 number seat पे डाइस टू वोट 2. Okay, thank you so much, Mr. Love. Oh, the best. अच्छा. थर्ड डाइस करवाना है सर. নিচে থেকে আমাদের অডিয়েন্সটা বলছে ইয়েস. फिर से हमारे सर का नेटवर्क चला गया. डाइस है ना मेरा नेट इशू हो रहा है. जी जी लास्ट ओके डाइस. सो गाइस हम जा रहे हैं 2 सीटें और रैंडम काउंट करने के लिए. सो 3, 2 एंड 1. ओके ऑफलाइन एंड ऑफलाइन. एक सेकंड, ऑफलाइन शायद आ चुके हैं, मैं चेक करती हूँ. ऑफलाइन का ना हाँ. आर्यन था. नहीं वो आर्यन था. सेम डीपी. ओके 5 and 1. ओके कांग्रेचुलेशंस. 9 क्या नाम है आपका? वेट सर 9 नंबर सीट पे दे SK दीजिए डाइस कमाल. वोट 1 एंड सेकंड दे दीजिए ऑफलाइन पर. एंड विद योर परमिशन शुड वी एंड दिस इवेंट बिकॉज़ दैट वाज लास्ट डाइस. चलो ठीक है. ओके ओलामिड सर जी 9 नंबर सीट पे दे दीजिएगा डाइस रिवॉर्ड 1. उन्हीं एक बार 22 से. अच्छा चेक कर लेते हैं. नहीं उनका नाम नहीं आ रहा. ओके थैंक यू सो मच. Yolamit sir, should we end our event because now our
Participants are over. All rewards are over, all dice are over as well. Okay, so thank you so much हमारे प्यारे प्यारे judges. Thank you so much हमारी audience for being here. Thank you so much participants for participated here. So वापस से मिलेंगे एक बहुत प्यारे से इवेंट के साथ. आप लोगों से वापस से जुड़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. गुड नाइट. टेक केयर एवरी. Good night, all of you. So bye bye everyone. Good night everyone. Thank you so much Das. Thank Ulama you so sir. much Thank you so Arisa. much everyone. तो चले कूदे. हाँ कूदते हैं. आप लोग तो ऊपर ही रह जाते हो. चलो ढीले हो 3, बहुत. 2